নমস্কাৰ এটা বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হঠাৎ অসুস্থ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক দিল্লীৰ সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তীব্ৰ বুকুৰ বিষয়ৰ পিছত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু তীব্ৰ বুকুৰ বিষত তেওঁ ভুগে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক দিল্লীৰ সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুকুৰ বিষত আক্ৰান্তৰ পিছত অৰ্থাৎ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে দিল্লী সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰামনাথ কোবিন্দক আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যেহেতু শেহতীয়া সকলো খবৰ আমি জানিব পৰা নাই যদিও ইতিমধ্যে এইখিনি খবৰ আমাৰ হাতত থকা অনুসৰি যে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বৰ্তমান অসুস্থ আৰু দিল্লীৰ সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁ যেহেতু তীব্ৰ বুকুৰ বিষত ভুগিছিল আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত বুলি শেহতীয়াকৈ চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হৈছে আনেক ব্ৰেকিং নিউজ ত্ৰিপুৰাত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক মৃত্যুদণ্ড আদালতৰ নাজমিনা বেগম আৰু ফয়জুল জালাকক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে আজিজুদ্দিনৰ হত্যাকাণ্ডৰ কঠোৰ ৰায়দান ধৰ্মনগৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ ৰায়দান 2016 চনত প্ৰেমিক ফয়জুল জালাকৰ সহযোগত আজিজুদ্দিনক জ্বলাই হত্যা কৰিছিল পত্নীয়ে 2016 চনৰ 18 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ 5 বছৰ পিছত জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়ে কঠোৰ ৰায়দান দিছে পুনৰ এবাৰ কৈছো ত্ৰিপুৰাত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে আদালতে নাজমিনা বেগম আৰু ফয়জুল জালাকক মৃত্যুদণ্ড আজিজুদ্দিন হত্যাকাণ্ডৰ কঠোৰ ৰায়দান বিহা হৈছে ধৰ্মনগৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ ৰায়দান 2016 চনত প্ৰেমিক ফয়জুল জালাকৰ সহযোগত আজিজুদ্দিনক জ্বলাই হত্যা কৰিছিল পত্নীয়ে 2016 চনৰ 18 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ 5 বছৰ পিছত জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ ৰায়দান আমাদের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ গৌতম সরকার মহোদয় আজকে এই কেসের জাজমেন্ট দেন এই কেসে টোটাল 13 জন সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করা হয় এবং এর মধ্যে ভাইটাল উইটনেস ছিল এই আসামি নাজমিনা বেগম বা ভিকটিম আজিরুদ্দিনের ছেলে এবং টোটাল 13 নাম্বারস অফ উইটনেস ছিল এবং এই সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করার পর এভিডেন্সে যা ছিল আর্গুমেন্ট হওয়ার পর আজকে জাজমেন্ট হয়েছে এবং এই দুজন আসামিকে আমাদের মাননীয় সেশন জাজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা যে ৰাজ্যত বৰ্তমান নাই কোভিডৰ পূৰ্বৰ প্ৰভাৱ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ হৈছিল এতিয়া 2-4 জনৰহে হৈছে পূৰ্বৰ দৰে এবাৰ হোলী বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব হোলী বিহু উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই শিল্পীৰ পেটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু নহলে শিল্পীসকল যেহেতু যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিব কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ যোৱাটো বৰ্ষত যেহেতু এই সময়ছোৱাতে কোভিডে ভৰপক লৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত শিল্পীসকলৰ বিশেষভাৱে কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান হোৱা নাছিল গতিকে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মন্ত্ৰীগৰাকী আগতীয়াকৈ এই কথা কৈছে যে এতিয়ালৈকে যেহেতু অসমত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা নাই গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই লকডাউনৰ কোনো কথা নাহে আৰু বিশেষভাৱে শিল্পীসকলৰ পেটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিহু উদযাপন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে বা লগতে হোলীও উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে এনে অদৰকাৰী কিয় ওলাই আছে মই নাজানো কোভিডটো ক'তো হোৱা নাই কালি জিলা উপায়ুক্ত কৈছে যে কোভিড বাঢ়িছে আপোনালোকক কৈছে মোকতো ডেটাটো 40টা কেছৰে দিছে মই 30-40 কোভিডৰটো কোনো ইয়াত কিয় ওলাই থাকে মই নাজানো অসমৰ দৰে জেগা এটাত য'ত আমাৰ পাৰ ডে 3500 আছিলে আজি 30টা 40টা গতিকে ক'ত 3500 পাৰ ডে আৰু ক'ত 30টা 20টা 40টা গতিকে একেবাৰে বিহু পাতিব আৰু আমাৰ বিহু নাপাতিলে আৰ্টিষ্টসকলৰতো বহুত ক্ষতি হ'ব ন সেইকাৰণে এইবাৰ মই সকলোকে কৈছোঁ যে বহাগ বিহু পাতক খালি সচৰাচৰ মাস্কখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইমানে কথা বাকীটো আৰু বহাগ বিহু পতাটো কোনো আপত্তি নাই লকডাউনৰ প্ৰশ্নটো একেবাৰে দূৰতে সেইবিলাকৰতো কোনো কথাই নাই সেইবিলাক চিন্তাও কৰা ভুল আৰু মোক 2-এজন আৰ্টিষ্টে ফোন কৰি আছে দাদা বিহু হ'বনে নাই এইবাৰ আমি বিহুত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নিদিওঁ কাৰণ ইলেকশ্যন মিটিং হৈছে যেতিয়া বিহু কিয় নহ'ব
অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জাগিৰোডত আৰু কমলপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীক তোলা ধুনা অমিত শ্বাহৰ কমলপুৰত দিগন্ত কলিতাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক তোলা ধুনা শ্বাহৰ অসমৰ পৰিচয় বদৰুদ্দিন আজমল হ'বলৈ দিব নোৱাৰি বুলি মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইপিনে জাগিৰোডত পিয়ুষ হাজৰিকাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অমিত শ্বাহে জাগিৰোড কমলপুৰৰ পিছত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বৰাকত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী जानते हो ना भाई जानते हो ना वो कहते हैं बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान वाह रे राहुल बाबा बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं असम के लिए नहीं हो सकते असम की पहचान श्रीमद शंकर देव श्रीमंत माधव देव और लचित बरफुगन हो सकते असम की पहचान भूपेंद्र जी हो सकते असम की पहचान गोपीनाथ जी हो सकते मित्रों एक कांग्रेस पार्टी असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल को बनाना चाहती है आप इसके साथ सहमत हो क्या जोर से बोलो सहमत हो क्या मगर असम में कांग्रेस और अजमल की सरकार बनती है तो असम की पहचान बदरुद्दीन बनकर रह जाएगा मैं तो असम के युवाओं को कहने आया हूं ये वो वीरों की भूमि है जिसने सरायघाट युद्ध के अंदर मुगलों के दांत खट्टे करे थे ओम सेनापति लचित बरफुगन ने सालों तक मुगलों को सामने लड़ाई करने का काम किया और उनको उल्टे पैर दिल्ली भेजने का काम हमारे से वीर सेनापति लचित बरफुगन मुझे बताइए आसाम के अंदर आंदोलन से किसी की जान जाती है क्या जोर से बताइए जाती है क्या आतंकवाद समाप्त हुआ है ना मित्रों हमने 5 साल में आसाम को आंदोलन मुक्त करने का काम किया है 5 साल में आसाम को आतंकवाद मुक्त करने का काम কাইলৈ ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ৪৭টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন উজনি অসমৰ 11খন জিলাৰ ৪২টা সমষ্টি আৰু নগাঁও জিলাৰ 5টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব ভোট গ্ৰহণ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ ৮১,০৯,৮১৫ জন ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ২৬৪ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সষ্টম হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ স্পৰ্শকাতৰ আৰু অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সকলো ভোটাৰকে মাস্ক পিন্ধি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়ে ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হোৱাৰ লগতে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া সকলো ৰাওনা হল পোৱাৰ ভাগতে নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ ইভিএম তথা অন্যান্য যাৱতীয় সামগ্ৰী লৈ বিষয়াসকলে যাত্ৰা কৰিলে ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ কিছু সবিশেষ আমি জনাম বিস্তৃতভাৱে যে কোন সমষ্টিত কিমানটা ভোট গ্ৰহণ ৪৭টা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ যেহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ২৬৪ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৮১,০৯,৮১৫ জন ভোটাৰে ভোট দিব বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৩৯টা সমষ্টিত লগতে অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 10 সমষ্টিত নাহৰকটীয়া লখিমপুৰত বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অগপ বিজেপিৰ কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৪৩টা সমষ্টিত এআইডিএফে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা সমষ্টিত আৰজেডিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৩৭টা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 13টা সমষ্টিত চিপিআইএমএল চিপিআইএলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে মুঠ ৩৯ জন ২৭টা আছে বিজেপিৰ দখলত সমষ্টি অগপৰ দখলত আছে 8টা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে 9টা সমষ্টি এআইডিএফৰ দখলত আছে 2টা সমষ্টি এটা সমষ্টি আছে নিৰ্দলীয় অৰ্থাৎ সন্মিলিত গণশক্তিৰ দখলত আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাবৰ বাবে আজি উপস্থিত হৈছেহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ইতিমধ্যে আমি কমলপুৰত কেনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱালো কিছু সময় পূৰ্বে জাগিৰোডত উপস্থিত আছিল আৰু জাগিৰোড আৰু কমলপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীক তোলা ধুনা দিলে অমিত শ্বাহে আমি দেখুৱাই দিছো सुश्री रीता सिन्हा जी, ऋषिकेश बिमला देवी जी,
शशि बाबू सिन्हा जी, शांतिलाल सिन्हा जी, सुहानी बिमला देवी जी, श्री जयशंकर चक्रवर्ती, श्री शांतिलाल सिन्हा जी, श्री नीलबर्ग वाली, श्री दिलीप दास, श्री जयशंकर चक्रवर्ती, श्री प्रथमेश महान भूमि पर नीलबर्ग बनी स्थित श्री दिलीप युवा मित्रों, आज मैं सुबह पूछ रहा था कि भाई पाथरकांडी में कितनी संख्या होगी। मुझे आंकड़ा बताया कि 40-50 हजार लोग आएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा जितने लोग मैदान में है उससे ज्यादा लोग रोड पर खड़े रहकर इस सभा को देखें। आप लोग मोदी जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, हमारे कृष्णेंदु के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले होली है, डोल यात्रा है कल परसों, और बंगालियों का नया साल भी 14 अप्रैल को आ रहा है। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हृदय से देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि नेताजी सुभाष बाबू का जन्मदिन हमेशा के लिए पराक्रम दिन के रूप में मनाया जाएगा और सुभाष बाबू को भारत 100 साल तक याद करे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। ये पथारकंडी का अर्थ है, पथार का मतलब है धान के खेत और कंडी का मतलब है नदी का किनारा। लुंगाई नदी के किनारे एक क्षेत्र धान के किसानों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है और धान के किसान को समृद्ध बनाने के लिए ढेर सारी योजना लाए हैं। विविध संस्कृति और समुदायों से भरा हुआ यह प्रदेश, यहां पर मणिपुर से भी भाई आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं, असम के लोग भी रहते हैं। ढेर सारी संस्कृतियों का एक मिलन और ये पथारकांडी एक पूरी भारत की सभ्यता का प्रतीक बना हुआ है, भारत की सभ्यता का प्रतीक। और यही भारत की ताकत है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा लक्षण है जो हमें मजबूत बनाता है। मगर कांग्रेस पार्टी को नेता, ये भाई बहन आसाम में पर्यटन पर आते हैं, टूरिस्ट के नाते। देखा है ना राहुल बाबा को, अभी देखा है या नहीं देखा है? चाय बागान में पत्ती नहीं बैठी है अभी, और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही हैं। जब पत्ती बैठना तो अभी शुरू होगा, चुनने का मौसम भी नहीं आया, मगर फोटो खींचा लो, बाद में चाय बागान वालों का जो होना है वो हो। इन्होंने बंगाली और आसामियों को लड़ा, इन्होंने अपर आसाम लोअर आसाम को लड़ा। उनका काम भागला करो, डिवीजन करो और राज करो है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका सबकी उन्नति होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और सबका विकास होगा तो आसाम का विकास होगा और सब राज्यों का विकास होगा
तो भारत का विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत, नया भारत बनाने का लक्ष्य मोदी जी ने यही मंत्र के आधार पर। मित्रों, 5 साल पहले भी मैं इस क्षेत्र के अंदर आया था। मैंने कहा था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, हम आसाम को आंदोलन मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। तब एक कांग्रेस पार्टी, तरुण गोगोई जी हमारा मजाक उड़ाते, कैसे होगा, जादू की छड़ी है क्या। आज तो तरुण गोगोई साहब नहीं रहे, मैं उनके पीछे कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर मैं राहुल बाबा को जरूर कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, हमने आसाम को आंदोलन मुक्त बना दिया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5 साल के अंदर आसाम के अंदर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है क्या? बताइए, हुआ है क्या? सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं ना? आतंकवाद समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है? बताइए, हुआ है या नहीं हुआ है? 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने शस्त्र डालकर मुख्य धारा में आना पसंद किया है। 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने, गोली चलना बंद हो गई है, रोड बनना शुरू हुआ है, इरिगेशन होना शुरू हुआ है और विकास के रास्ते पर आसाम आगे बढ़ चुका है। मित्रों, 5 साल के अंदर हमने परिवर्तन लाया है और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल जो सरकार चलाई है, वो सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है मित्रों, प्रामाणिक सरकार चलाने का काम। मित्रों, आसाम के अंदर अभी ये राहुल बाबा प्रचार करने आए, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, सबने आना चाहिए, मगर चुनाव के बाद भी आना चाहिए। बाद में नहीं दिखाई पड़ते, इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं छुट्टी मनाने, और आकर क्या बोले, आसाम का प्रतीक बदरुद्दीन अजमल है। मुझे बताओ, बदरुद्दीन अजमल आसाम का प्रतीक हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? मित्रों, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से एक बार घुसपैठ शुरू कर देंगे और आसाम के युवाओं का रोजगार छीन कर ले जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी साफ नीयत वाली पार्टी नहीं है। आसाम के अंदर जाती है तो यहां गमछे पर सीए पर क्रॉस लगाकर जाती है, सीए नहीं चाहिए। यहां आते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं सीए के लिए, बोलते हैं क्या? देश भर में एक कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध कर रही है मित्रों, सीए का विरोध कर रही है। और मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट का मतलब है बदरुद्दीन अजमल को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर देना, साफ कर देना। क्या आप चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? सुनाई नहीं पड़ता, माताएं बोले, आप चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? जोर से बोलो, आप क्या चाहते हैं बदरुद्दीन मुख्यमंत्री बने? तो भाजपा के अलावे सबका साथ, सबका विश्वास सूत्र पर कोई और काम नहीं कर सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार डबल इंजन का काम कर रही है। राज्य की एक सरकार बनाते हैं तो सिंगल इंजन की सरकार होती, तो यहां सर्बानंद और हेमंत शर्मा की सरकार तो बनी, भाजपा सरकार बनी, एक इंजन तो लग ही गया और इसको खींचने के लिए
मोदी जी की सरकार का एक बड़ा वाला इंजन भी साथ में लग गया। ये डबल इंजन सरकार बनी जिसने आसाम को विकास के रास्ते पर ले गई। मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं चली। आतंकवाद और आंदोलन ये उनका प्रमुख काम रहा है। मित्रों, हम एक संकल्प पत्र लेकर आए, आगामी 5 साल में हम क्या करेंगे। बराक घाटी के लिए ढेर सारी আমি জনাই গলো যে পাথাৰকান্দিত অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱালো আৰু বিৰোধী কেনেধৰণে তোলা ধুনা দিলে অমিত শ্বাহে আৰু আজি কমলপুৰৰ পিছত জাগিৰোডৰ পাছত এই মুহূৰ্তত পাথাৰকান্দিত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি। উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাংলাদেশত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ। বিমান বন্দৰত মোদীক উষ্ম আদৰণি জনালে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই। এই মুহূৰ্তত আমি কিছু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। সম্মানিত সুধী, এখন আমরা দেখব মুজিব চিরন্তন থিমের উপর ভিডিও চিত্র। Ladies and gentlemen, now an animation video presentation on the theme The Eternal Mujib. আৰু এয়া বাংলাদেশৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়ালোঁ। আৰু আজি এনেধৰণে কিছু কাৰ্যসূচী আছে, তাৰ মাজতে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীও আছে, য'ত উপস্থিত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আমি এখন তথ্যচিত্ৰ তাত যিহেতু আৰম্ভ হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু বাংলাদেশৰ কাৰ্যসূচী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। সুধী, এবার দেখবেন আৰু আনহাতে অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা বজাবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যিহেতু অসমত আছে, জাগিৰোড আৰু কমলপুৰৰ পাছত এই মুহূৰ্তত পাথাৰকান্দিত আছে। গতিকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना, आ जाओ आगे आ जाओ, वही सब लोग दौड़ो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना, ये आयुष्मान भारत योजना आसाम के हर गरीब को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। और मित्रों, अरे कुछ नहीं है, अपने ही भाई है, आगे बुला लिया, आप चिंता मत करो। और मित्रों,
हमने हमारा जो घोषणा पत्र किया है उसमें तय किया है कि चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी को 350 रुपये तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी, हर चाय बागान के अंदर एक हाई स्कूल बनाएंगे, हर 10 चाय बागान के बीच में एक कॉलेज बनाएंगे और चाय बागान के श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। मोदी जी ने मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया, कितना भाई जोर से बोलो, हाँ 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के श्रमिकों के निवास, अस्पताल और स्कूल के लिए अलग से करने का निर्णय किया है। मित्रों, हमने तय किया है कि आसाम के अंदर जो लैंड जिहाद है उसको हम समाप्त कर देंगे। आसाम के अंदर भव्य वीर भगत स्मारक बनाएंगे। आसाम के अंदर 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की बच्चियों को हर एक को साइकिल देकर पढ़ाई लिखाई के लिए सहायता करेंगे और जो आसाम की बच्चियां कॉलेज तक पहुंचेगी उसको स्कूटी देंगे, नई स्कूटी पर वो कॉलेज में भी आएगी, शाम को अपनी मां को सब्जी ले जाने के लिए बाजार में भी ले जाएगी। हमने तय किया है कि हर ब्लॉक के अंदर बीएड कॉलेज की स्थापना करेंगे। हम सार्वजनिक क्षेत्र में हम सरकारी 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 8 लाख युवाओं को प्राइवेट नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, सार्वजनिक अस्पतालों में बेड की संख्या को हम 2 गुना करेंगे और इसके साथ गुवाहाटी में एक मेडिकल टूरिज्म के लिए SEZ का निर्माण भी करेंगे जिससे पढ़े लिखे युवाओं को रोजगारी मिल। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आसाम का सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो ये बाढ़। বাতৰি আগবঢ়াইছে সানফ্লেম হোম এপ্লায়েন্স সকলো